शेख सादी फरमाते हैं, तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करती हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाती हो। या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ़ करना सीख लो। नुत्फे को खूबसूरत इंसान बना देना अल्लाह ताला की कुदरत का एजाज़ है। पानी की बूंद पर ऐसे नक्शो निगार कोई नहीं बना सकता। अल्लाह ताला मुतहम्मिल भी है और रहीम व करीम भी। वो गुनाहगारों को तौबा करने के लिए मोहलत देता है और तौबा करने वालों को दामने रहमत में ढांप लेता है। बड़े बड़े मुतकब्बरों और सरकशों को भी खुदा के सामने झुके बगैर कोई चारा नहीं। जब तू खुदा से मग़फ़िरत व अता का तालिब है तो जिन लोगों की उम्मीदें तेरी ज़ात से वाबस्ता हैं तो उन्हें भी महरूम व मायूस न कर। जैसा सलूक तू मखलूक खुदा से करेगा वैसा ही सलूक खुदा तेरे साथ करेगा। हकीकी बड़ा तो वो है जो अपने हर छोटे को पहचानता हो और उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखता हो। मुसीबत में हौसला नहीं हारना चाहिए, हिम्मत से उसका मुकाबला करना चाहिए। हिम्मत ताकत से ज़्यादा काम करती है। जिस मज़लूम को बादशाह से इंसाफ न मिल सके उसे खुदा इंसाफ दिलाता है। आखिरत में नेकियों के मुताबिक मर्तबे मिलते हैं, इसलिए नेकी करो। मज़लूम की तकलीफ़ तो चंद साथ की होती है, मगर जालिम अब्दी मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। नेक नीयत की वजह से काम नेक और बुरी नीयत की बदौलत बुरा हो जाता है। आदमी वो है जिसकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, वरना पत्थर है। जालिम जब तक जुल्म नहीं छोड़ता उसके हक में कोई दुआ कबूल नहीं होती। दुनिया बेवफा और इंतहाई नाकाबिले एतबार है। इससे फ़ायदा वही शख्स उठाता है जो इसे मखलूक खुदा की इस्लाह और फलाह में लगा देता है। शेर से पंजा आजमाई करना और तलवार पर मुक्का मारना एक ही बात है। दुनियादारी नाम है अल्लाह से गाफिल हो जाने का। ज़रूरियात ज़िंदगी और बाल बच्चों की परवरिश करना दुनियादारी नहीं। रिज़्क़ की कमी और ज़्यादती दोनों ही बुराई की तरफ ले जाती हैं। अक्लमंद उस वक़्त तक नहीं बोलता जब तक खामोशी नहीं हो जाती। बुरों के साथ नेकी करना ऐसा ही है जैसे नेकों के साथ बुराई करना। दोस्त वो है जो दोस्त का हाथ परेशान हाल और तंगी में पकड़ता है। अच्छी अदात की मालिका औरत अगर फ़कीर के घर भी हो तो उसे बादशाह बना देती है। जो कोई अपनी कमाई से रोटी खाता है उसे हातमदाई का एहसान उठाना नहीं पड़ता। सब दानाओं का इस पर इत्तफाक है कि हक शनास कुत्ता न शुक्रगुजार इंसान से बेहतर है। खुदा के दोस्तों की अंधेरी रात भी रोज़ रोशन की तरह चमकती है। जो शख्स बचपन में अदब करना नहीं सीखता, बड़ी उम्र में उससे भलाई की कोई उम्मीद नहीं। अक्लमंद हाथ धो ले जो दुश्मनों के साथ उठता बैठता है। भूख और मस्कीनी में ज़िंदगी गुजारना किसी कमीने के सामने दस्ते सवाल करने से बेहतर है। जो शख्स ताकत के दिनों में नेकी नहीं करता, ज़ौफ़ के दिनों में तकलीफ उठाता है। कमज़ोर दुश्मन अताअत कबूल करे और दोस्त बन जाए, उसका मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं होता कि मजबूत दुश्मन बनना चाहता है। अक्सर लोग अपनी गुफ्तगू से अगर ग़ीबत, बहतान और तोहमत निकाल दें तो बाकी सिर्फ खामोशी रह जाती है, जो एक बेहतरीन इबादत है। जब तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ बोलने लग जाएं, तो समझ जाना तुम सही जा रहे हो। आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक़्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश इखलाक हो,
لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ پتہ ہے ہم انسانوں کی سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے؟ ہم قدر کرنا اور کسی خلوص کو پہچاننا تب شروع کرتے ہیں جب وہ شخص ختم ہو گیا ہو، مر چکا ہو اندر سے، اور مرے ہوئے انسان کی قدر کی بھی تو کیا کی۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ پر توکل کرنا تمہارا کام ہے، دعاؤں کو پورا کرنا اللہ کا کام ہے۔ ممکن ناممکن میں مت الجھو، دعا کی طاقت تو صحرا میں بھی چشمہ چلا دیتی ہے۔ جس کی دیر میں بھی خیر ہے، اللہ ہے وہ ضرور دے گا، اس کو بس تمہارے اس ایک عمل کا انتظار ہے تو اس کو اتنا خوش کر دے گا۔ اس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طوفان کے بعد کوس قضا آتی ہے، وہی کوس قضا تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی انشاءاللہ۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، موج سے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ غریب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی نماز کے آگے، پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے رب سے مانگنے سے؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہتا، نہ ہی وہ تم پر بوجھ ڈالتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری برداشت سے بڑھ کر آزمائش نہیں دیتا، وہ اتنی ہی آزمائش دیتا ہے جتنی تم میں برداشت ہو۔ اپنے رب پر یقین رکھو، ایمان کامل رکھو، وہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ سنو، تم خود کو تنہا محسوس نہ کرو، تمہارا اللہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ سنو، تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ سنو، تم اللہ پر توکل قائم رکھو، بہت جلد اللہ تمہارے لیے معجزے کرنے والا ہے۔ سنو، تم ماضی کے پچھتاوے کو جان کا روگ نہ بناؤ، تمہارا اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ سنو، تم مشکلات کو خود پر حاوی نہ ہونے دو، تمہارا اللہ تمہاری سب مشکلوں سے بہت بڑا ہے۔ سنو، تم دعائیں کرتے رہو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ سنو، تم صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرتے رہو، اللہ بہترین راستے بنا کر تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والا ہے۔ سنو، تم غمگین نہ ہو، اللہ تمہارے سب غم بھرنے والا ہے۔ دوستوں، نئی آنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔